si es que no estoy equivocado, lo que le está costando a los municipios. Así que casi se le duplica. Ellos están diciendo siempre $36 con 5 centavos empezando y de forma escalonada. Sí, para aclarar el asunto, el contrato con la Autoridad de Experiencia Solidaria, la base, $36, 5 chavos, la base. Pero, ¿qué quiere decir ese 36? Hay una cláusula más adelante que dice que si cuando ellos vayan a arrancar, esos $36 no son suficientes para el cuadre, ellos tienen el derecho unilateralmente de aumentar esa base. O sea, estamos hablando de que el promedio del tipping fee en Estados Unidos, ahora mismo el promedio general del tipping fee en los ICO es $67. El de Massachusetts, de CIMAS, está ahora mismo, lo subieron a $110 y lo tuvieron que bajar a 90 y después lo volvieron a bajar a 70. Aclarado eso, doctor, eso es importante porque es que están viendo, nosotros en Puerto Rico tenemos la costumbre históricamente de influenciarnos de todo lo que se hace en el mundo y nos damos cuenta que Puerto Rico es un archipiélago pequeño con unas condiciones fisiográficas bien distintas a muchos países que he ido a visitar utilizando unos métodos y le digo, mira, eso en Puerto Rico no aplica, o tengo que acreditarlo, tengo que tropicalizarlo dentro de las condiciones de Puerto Rico. Tenemos que aprender a definir los problemas y no acostumbramos a definir los problemas. Una vez que definamos los problemas, como estaba diciendo una compañera, tenemos el 50% de la solución. Nosotros vivimos en un país que es muy vulnerable a daño ambiental. Si es cierto que los waste to energy están en la jerarquía, segundo, los primeros son los vertederos, los últimos son los vertederos y es lo que se usa en este país. Y lamentablemente, con la experiencia que llevo de más de 3 décadas bregando con los vertederos en este país, aquí hay vertederos que se han tapado basura, los hijos, los subideros, y no se ha hecho nada. Y es muy cierto lo que usted dice. Oiga, tenemos una habilidad los puertorriqueños de hacer leyes y reglamentaciones, pero no tenemos la habilidad de fiscalizar y enforzarlas. Lamentable, esa es parte de la realidad que hay aquí. O sea, no podemos estar soñando. Tenemos que ver cuál es la realidad de esto y buscar soluciones a corto plazo que nos encaminen a lo que queremos. Zero waste, ¿qué es lo que persigue? Que cada día sea menor la basura que llegue a los vertederos. Sí. ¿Y cuál es la basura que hace daño más rápido en los vertederos? Precisamente la materia orgánica, que es la que se descompone más rápido. O sea, tenemos que buscar soluciones prácticas dentro de la viabilidad. Oiga, reciclar, recoger la basura en Puerto Rico a nivel privado, que es lo que están haciendo la mayoría de los municipios, cuesta $7 promedio por la unidad de vivienda al mes. Ahora los recolectores tienen otro sistema para recoger los reciclados, que si bien es cierto que la mejor forma de recoger los reciclados es la fuente limpia, separada, pero le cuesta $3.50 más, $10.50. Los municipios no tienen dinero para eso. En Puerto Rico... Compañero, hay otras preguntas, si pueda abreviar a una pregunta concreta. O sea, lo que le quiero decir es que tenemos que buscar soluciones acorde con la realidad económica del país, acorde con la realidad ambiental, ¿entiendes? Pero, o sea, yendo a unas metas para poder, o sea, definamos bien el problema, la realidad que hay aquí, y los municipios no tienen ese dinero para bregar con eso. Parte del problema que la comunidad actúa sobre eso. Vamos a darle oportunidad a otras personas que quizás tienen ideas. Y por aquí también el caballero quiere ver. Sí, buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Aleida Centeno Rodríguez. Mr. Volcanet, I have been studying the laws for the rural utility services. Energy Answers asked for a loan. It seems to be that it is a secret how much they are petitioning to this agency, but in 7 United States codes, it states that if a government assumes or co-sponsors waste management activity and proposal, the person that proposes se declara en quiebra, declares bankruptcy,
then the debt could be assumed by the U.S. bonds. I would like to know if there's any movement in the United States to signal or declare that practice against public law or public interest. And if there's something we could be doing right here now, because we are having these hearings next week on the 28th, and it is very important for us to know how to address this issue. Yeah. I'm really not a financier, so I don't have those kind of numbers and so on. It's beyond my skills. But I'm happy to pass on the questions. It's certainly where you should be looking at where the money is coming from, how it's going to be financed, what the government's responsibilities, etc. are going to be, because ultimately you're going to be paying whatever debts the government puts you into with this facility. It's going to be the citizens of this island are going to be paying that debt. There's nobody else to pay it. Nobody else. So this is the kind of thing which needs to be very, very clear. And obviously it isn't. So it's worrying. There's just one other thing I thought I should add to this. Although I've made a big thing about zero waste, we don't have to get to zero waste with reuse, reduction, etc., 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 to be better than this incinerator. The best that the incinerator can do is 75% reduction. They've got 25% or 30% ash. So we only have to get 75% diversion to be better than the incinerator. Okay. So if I was running this for the island, I would say, well, let's make a preliminary goal of 70%. Then we're very close to what the incinerator can get. Then we can get to 75%, which is better than the incinerator, and we can do that before 25 years. And then we can go for 80%, which means we will be better than anything the incinerator could do. And then we can worry that the getting from 80% to 100% is almost a theoretical exercise. Yes, it's very important for the planet that we all try to do that. But in terms of the economy of this island, what you should be focusing on is how long will it take us to get 75% reduction using all the simple steps that I've talked about. Knowing that San Francisco has already made it to 80%. Okay? So I just wanted to take it a little bit out of the, we've got to get to zero or nothing counts. No, no, no. Your real line is 75%. Aprovechar un comentario a lo de Aleida, que habló de que el miércoles que viene, el miércoles 28, hay unas vistas, bueno, no es vistas como tal, es una reunión para reunir información de parte de la agencia a la cual Energy Answers le está pidiendo que respalde un préstamo. Es bien importante que a veces uno se pregunta, ¿qué puedo hacer desde ahora para ayudar a parar esto? Es bien importante que esa gente que va a venir vea la gran oposición que hay aquí en Puerto Rico a ese incinerador. Tratar de estar presente allí, que vean mucha gente, es también una forma de llevarle el mensaje: Puerto Rico no quiere esto, ese préstamo va a estar en riesgo. ¿Dónde y hora? Es el miércoles 28 en el Colegio de Ingenieros en Arecibo, eso en el Parque Pelota, uno vira a la izquierda, por esa ruta se llega, como par de kilómetros. Empezando a las 3 de la tarde. Estamos tratando a ver si lo atrasan, pero no sé si alguno de los compañeros sepa si nos han accedido a atrasarlo. Tenemos que asumir que va a ser de 3 a 7, creo que va a ser esa reunión. Pero otra vez, acto de presencia para que vean que hay mucha oposición a este proyecto. Como
Vamos a tener que entregar el salón pronto. Vamos a permitir 2 preguntas más. Sí. A Pedro Sade y este caballero que está aquí, y entonces terminamos. Muchas gracias. Yo voy por la misma línea de Osvaldo, y no es tanto una pregunta, sino una exhortación a las personas que están aquí, que estoy seguro que están motivadas a dar seguimiento a este problema y a expresar su oposición al incinerador, que hay en el salón personas para que ustedes se unan, se anoten y convertamos este conocimiento en acción efectiva. Lo otro que yo quería es agradecer al Colegio de Médicos y a Paul y preguntarle a Paul, si posible, cuál es la situación. Paul. Paul, thank you very much for your presence here. Could you say a couple of words on the situation of incinerators in France? Because Energy Answer keeps in its propaganda saying that incinerators are so good that even in Paris they have an incinerator. Yeah, they do. Comment. Yeah, all over Europe you have incinerators. And let's be very simple about this. By and large, until relatively recently, most governments in the world have been pro-incineration because it's a lazy solution, okay? And so till relatively recently, France was very, very pro-incineration, and they built lots of small incinerators in France, throughout France, and they built a few big ones in Paris. But at the same time, they produced a very strong campaign against any more incinerators in France. And just a few months ago, I was in Paris working with Zero Waste France. Zero Waste France, which is determined to continue to fight incineration and to promote the alternatives. But you should be very much aware of Europe's position now. And in simple terms, Europe has recognized that they have put far too much emphasis on incineration. And now they've said words to the effect, we don't want to build any more incinerators. We need to invest in zero waste. They now recognize that Europe is having a huge resource crisis. They can't go and dig it up in Europe. They're having to import their resources from all over the world. And what are they against? They're against some pretty greedy people consuming those resources. They're now competing against China, India, and these other countries. So Europe has woken up very late in the day to the need not to build incinerators and instead to maximize recycling. And there are statements to that effect from the European Parliament. And I could dig them up for you if you like. And very influential right now is Italy and Spain, who have developed this zero waste strategy. People are now looking at that very, very closely. Especially coupled with what I said before, Germany is importing waste, Netherlands is importing waste, Sweden, and so on. They've realized that this has been a mistake. What Europe did was to underestimate what the people could do in terms of willingness to separate, willingness to recycle, willingness to reuse, and willingness to compost. Now they know that. And a very good example is Belgium. Flanders. Flanders built a lot of incinerators, but they've got an extremely good program for reducing waste, reusing, recycling. They're doing practically everything that you could want in Flanders. And as I mentioned, that they're up to 73% diversion. Now, what are they doing with the other 27%? Answer, sending it to incineration. So you could look at that and say, well, that's the model then. This is the model. You want 73% recycling, etc., and 27% incineration. No. That's what history has left
Flanders with. If they knew today, if they knew 20 years ago where they could get today with reuse, recycling and composting, they wouldn't have built those incinerators. We have the advantage in Puerto Rico and other places, we have the advantage of seeing that and not making the same mistake. Energy Answers is trying to force that same mistake, that old mistake from 25 years ago. You don't have to do that. You don't have to make that mistake. Where are you going to look to today? You're going to look to Energy Answers, look at their plant in Albany that was closed down because the snow was black in Albany. The snow was black in Albany and the governor shut it down. You're going to copy their plant in Massachusetts, which had a big fire and was bought out by a different company. You're going to copy their example in Baltimore, where they're imposing a project on a low-income area. Or are you going to go to San Francisco? Are you going to look at what they're doing in San Francisco? Are you going to look at what they're doing in other communities in California? I mean, which model are you going to choose? I mean, I think that anybody that chooses the Energy Answer model based upon what's out there today, there's got to be something wrong. There's got to be something wrong, at the very least in their economic calculations. And the only thing that can explain why it's wrong is that they're not doing the normal economics of worrying about a whole island's population. They're doing the economics of worrying about a few people's thing. That's it. Last question. If you would be so kind, but to see if the doctor would answer my question in Spanish. Yo lo que quisiera, a mí no pude captar bien lo que el profesor Conant mencionó de en el ámbito financiero de quién está costeando y quién saca la ganancia primero y quién se exime de la responsabilidad. Él mencionó, y es lo que estoy preguntando, el mecanismo de que como si fuera X ente se echa el dinero en el bolsillo y los demás como que eso lo sacan primero y un segundo componente, un segundo ente es el que sigue pagando la cuenta o algo así, y él no lo pude captar bien. ¿Usted pudo entender lo que él dijo? Yes, okay. The sucking. No, not the sucking. You don't need the sucking. Before you mentioned that pig, before you mentioned that, it's los eslabones de financiamiento en el cual un ente saca su dinero primero, pero los otros quedan. Es una secuencia de entidades que van a beneficiar de este proceso. Y lo resumía él de esa forma, pero él va dando los detalles. The players that are making money. Yeah. In any big municipal project, any big one, the bigger the better. Then you first of all have money is made by financiers. En cualquier proyecto de gran magnitud, costoso, primero los que financian el proyecto van a tener ganancias. Money is made by lawyers. Las firmas de abogados que representan las partes. Money is made by consultants. Consultores. To do studies, etc. Public relations. Inclusive, no tengo el número, pero se aproxima que debe estar ya más de los 20 millones de dólares que Energy Answers ha movido, ha puesto en sitio a través de todas estas consultores, publicidad, etcétera, para promover y tratar de lograr este proyecto. Sí, porque muchos de estos son en el proceso antes que esté operando el incinerador, ¿verdad? Escritura de declaraciones de impacto ambiental, ahí van a haber consultores, la publicidad, Saca su dinero primero, saca su primer dinero, netamente. Hay un grupo que se va a beneficiar en el proceso de que esto se vaya a hacer. And then when they're ready to build the incinerator,
then the contractors make money, the subcontractors make money, and suddenly there are going to be maybe 1,000 jobs building the installation. Una vez los permisos de construcción, los contratistas que lo van a hacer, los subcontratistas de ese contratista, por corto tiempo, ¿verdad? Es quizás 1.000 empleos, 2.000 empleos en el proceso de construcción que se vaya a generar. Todo eso es una parte que quiere que se haga el incinerador, ¿verdad? Porque van a guisar en esa parte. But the key is those people that put together the thing that the politician signs, that contract which the governor signs. That is the precious document. And the person that draws up that document is a law firm. And if that law firm is working in the interest of the island, it's going to be looking at a very different contract from the document is working in the interest of the company. And that's where the corruption comes in. Because if you're the company, you want to get a contract which is maximizes your benefits, the liabilities all go to the island. That's the skill. ¿Puedo seguir lo que digo? Pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Colegio de Médicos que empezó esta actividad, al museo, al doctor Conet, al doctor Víctor, por la excelente presentación. Esperamos que continuemos con la lucha, que hagamos Puerto Rico mejor y que seamos nosotros los que seamos orgullosos de